जय महादेव मित्रों, आज आप जई रह्या छीए महाराष्ट्रना पालघर जिल्ला में आवेल सुंदर दरिया किनारे एटले के दहाणु बीच। सूरत थी अमे बेसी गया छीए वडोदरा दहाणु रोड सुपरफास्ट ट्रेन में, जे सूरत थी सवारे 8:40 कलाके आपने मळे छे अने 11:15 आसपास दहाणु रोड रेलवे स्टेशन आपने उतारे छे। दहाणु रोड रेलवे स्टेशन थी दहाणु बीच 3 થી 4 किलोमीटर जेवुं दूर है, ज्यां लहरों रेती साथे प्रेमभरी वातो करे छे। ए छे आ दहाणु बीच। महाराष्ट्रना पालघर जिल्ला में आवेल आ दहाणु बीच में नथी बहु भीड़भाड़ अने नथी कोई शोरगुल, छे तो मात्र शांति अने शीतलता आपतो दरिया किनारो। सपनों को पंख दे, चल हवाओं में उड़ने दे, जिंदगी को आसमां आज खुद को जीने दे। उड़ जा तू आसमां, खोज ले अपना जहां, रोक सके न कोई भी, तू है असली तूफान। रास्ते कितने ही कठिन, मुश्किलें मिलती हैं दिन, खुद पर रहे यकीन, तेरे संग है अपना मंजिल। उड़ जा तू आसमां, खोज ले अपना जहां, रोक सके न कोई भी, तू है असली तूफान। અહીં તમે ઘોડેસવારી, બોટ રાઇડ જેવી અનેક એક્ટિવિટી પણ કરી શકો છો અને અનેક જાતના સ્ટ્રીટ ફૂડ તમને અહીં મળી રહે છે। જો તમે ફોટોગ્રાફીનો શોખ ધરાવતા હો તો દહાણુ બીચ તમારા લેન્સ માટે પરફેક્ટ લોકેશન છે। દહાણુ બીચ આવો તો અહીંથી મહાલક્ષ્મી માતાનું મંદિર માત્ર 30 કિલોમીટર જેટલું જ થાય છે, તો ત્યાં પણ તમે દર્શન કરવા જઈ શકો છો। દહાણુનો દરિયો તો શાંત લાગે છે, પરંતુ તમારા એક લાઇકથી અમારું દિલ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠશે। તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીશું નવા વિડીયો સાથે। જય મહાદેવ।